shoulder pain and knee pain plus whole body bone setting. Uy, wala pa nga, lumagot ako na. Uy, ano ba yun? Ba't yun ang tunog? Tok, tok, tok. Parang ano eh. Parang ano eh. Parang tornilyo na hindi maintindihan eh. No? Huh? Tagilid dito. Nauna yung ano eh. Nauna yung lagotok eh. Sa lamig talaga to. Sakit dito ba? Masakit dito eh. Pati kabila? Ito po liga, ano yung kanan. No? Hindi, sige, sagad mo siya diretso. Yung pinakasagad mo na masakit, yan. Oh, yan. Grabe. Oh. Okay. Sige pa. Oh. 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 Mga veterans. Hindi yung sa bola. Ay, sa bola? Oh, sila... Sila ano? Sige, sige. Lambot mo lang. Yeah. Tapos next yung ano, YG. Ikaw, ganun ulit. Taas mo. Straight lang. Ayan. Oh. Yun. Putol na. Sige lang, relax. Ito yun. Ito. Punta kami October 22 sa kayo. May matira pa sa akin. Parang suko na to, suko na. Joke lang. Enjoy niya lang. Relax lang. Yan. Oh, konti na lang rin to. Grabe, nagutukan ah. Yan. Yun! Dapat ganun. Oh. Oh, relax lang ulit. Relax lang. Wala namang sakit oh? Okay lang? Wala. Relax lang. Yun! Ganun dapat. Relax lang ulit. Yan! Lambot. Lambot. Pero pag binend mo, okay lang? Okay lang. Oh. Sige lang, relax. Ito pag ito. Ayan. Ayan po. Masakit? Ako. Oh, relax lang. Lambot lang, lambot. Huwag mo siya labanan. Yan, masakit? Hindi naman. Ayan. Dito wala masyado. Ayan. Ayan. Dito lang. Ayan. Ito sa ilalim. Ayan po. Ayan. Ayan. Ah. Relax lang. Oh. Yun. Relax lang.
Buga. Pigilan yan. Yun. Exhale. Oh, thank you, Lord. Pakiramdam, yung balikat mo. Ayos. Okay, okay na rin. Ayos, sir. Sige. Alex. Ayos.